وانا دو فري مناسب شخصي دي انسان دي يعطي شخصية بولوسينو يبلغ سن يفجع الوقت امام جواد العلمي شافك سيدن مؤمن هميشه يسم الطرف لا محتاج دوت مؤمن هميشه يسم الطرف لا ضرورتمند ومحتاج هميشه دوت المؤمن يحتاج محتاج دوت اولا توفيق من الله خدای طرف سے توفیق دو جو مهم مسئلے کی توفیق معمولی کرنے لفظ پر جانا لفتوں لیکن باطن پر لے انتہائی ہم مشکل در ہم خطرناک در ہم وسعت در ہر حوالے کا تمام نیکی گاما توفیق نسا واسطہ لیتے توفيق يد بحساب يحمل لس دنت توفيق يد بحساب كار نيك دنت توفيق يد بحساب عبادت بندگی دنت توفيق يد بحساب خدانا رسول رنم لسكن ملم شم بي كل توفيق والدرسيانا توفيق يعني خدا استحمزات بوسي يريف حقلا سنين بينو دنت دی لسپر دیوز زره دیول توفیق زره جده خدا پانسی دل گوچوگد خدا پانسی دل لسپر پراهم گوچوگد لیحما لسپر ملک همه که موقع مینت خدا سی دیول توفیق زره توفیق وانا مؤمن همیشه خدای توفیق دارم ضرورت توفیق 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 دوفر امام زمان شاپت دعا کو کہ ہمیشہ زر دستور سن اللهم ارزقنا توفیق طاعتی و بعد المعصیہ خداوند یعنی توفیق من گناه کر بھی یعنی اطاعت بھی کہ میرے توفیق من دعا بالله مهم دعا چکن آخر تک تمام زندگی ضرورت دما دی دعا پر جمع آوری بیسید امام زمان شاپسی اللهم ارزقنا توفيق طاعتي وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة إلى آخره. لا مهم شو دعاتي إمام الزمان في أبو في يعني فريج بس توفيق مؤمن هميشه توفيق طرف لا ضرورة من دوت چیک سوچو نیسر از کا مولا سے قصر بمجو نیسر از که چی وواعظ من نفسه انسان سوسو فر واعظ گوا دو ضرورت انسان سوسو فر مبلغ گوا انسان خان نصیحت دیکھن گوا نانا نصیحت مجلس نانا خطرات وغيره امید رجا وغيره من طرف للنفس طرف لخطا مجلسنا یا ستان تنال جاده به نال جان اثر میگویم نال جاده بیار بسید انسان گوچی لقبر اینترنت قایب تنت سنپل تنت جفی تنت شانشان پدمت دی غلط کنشگیر دی واجبات ملنشون دی یحمل لس کدیوس دی غلط کن درک بیوس انسان سوسو لواعظ گوا دیو مختصر فهرست بود صبر از کن و قبول ممن ینصحک سوچی سے یحمل کرد اسنا قبول بیاید جو انسان فری ضروری این يحمل كاره زرقاء سوء النائم حديث قصد ولن يجب دشمن چيز يحمل كاره زرقاء قبول بس دو چند واجب مجتهد چیز زرقاء یا فرض بس امام چیز یا چوغو چیز يحمل كاره زرقاء قبول یا اما تو بعلتای چیز زرقاء دو بكل نظر هم بیا نه معصول قصدون وقبول ممن ينصحك سوچی یعنی يحمل كاره زرقاء نصیحت بسنا دو قبول بس دوسرا امام طرفی
دي حديث بو يعني فريق درس वो उसवये कामिला वो जिंदगी साजी है